अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। ये आप सामने एक डॉग देख रहे हैं। ये ब्रीड में तो रॉट वायलर है, लेकिन इसका नाम जो मालकान ने रखा हुआ मैक्स है। इन्होंने ये जोड़ा रखा हुआ है, एक मैक्स है और एक मैक्सी है। तो ये इधर ही हमारे फतेह जंग के नवाब में एक फार्म है, तो वहाँ पर ये मालकान ने रखा हुआ है। तो ये जनाब इसका ज़ख़म हो गया है कहीं, ये घूम रहा था तो इसको इन्फेक्शन हुई है, कुछ चोट लगी है, इंजरी हुई है। तो इसको जो है वो ज़ख़म हो गया है, छोटा सा ज़ख़म हुआ है और बढ़ते बढ़ते ये बड़ा ज़ख़म हो गया और इसमें पस वगैरह भी पड़ गई है। तो इसको जाके प्रॉपर चेक किया है। जो वहाँ पे इसके अटेंडेंट से उन्होंने कहीं से जो पूछ के इसको इंजेक्शन भी लगाए हैं, और इंजेक्शन जो है वो इसको पीछे रान में लगाते रहे गोश्त में, जिसकी वजह से इसका एक तो पहले ही ज़ख़म था जो आप सामने देख रहे हैं, वूंड था, और उसके बाद इसके जो लेग्स हैं, जो हिप्स हैं, वहाँ मसल पे ये इंजेक्शन, मस्कुलर इंजेक्शन लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी स्वेलिंग हो गई थी। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ इसको मेडिसन वगैरह भी देते रहे हैं, जिसकी वजह से इसके मैदे में तेज़ाबियत यानी एसिडियोसिस हो गई थी, और जिसकी वजह से ये वॉमिटिंग भी कभी कभी कर रहा था और ख़ुराक भी सही से खा नहीं रहा था। इसका टेम्परेचर चेक किया गया तो इसका टेम्परेचर भी इसको हाई था, और यानी इसको बुखार था। तो ये सारी चीज़ें नोट की और उसके बाद जो है इसको प्रॉपर इसकी तशख़ीस की गई। इसको बड़े अच्छे तरीके से काबू किया अटेंडेंट्स की मदद से, चूँकि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, ये करीब आने नहीं देता था। इसको बहुत अच्छे तरीके से काबू करके और फिर इसकी प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट की। जो इसकी जो हिप्स पर थाई मसल पे जो स्वेलिंग थी उसको चेक किया गया कि आया उसमें कोई पस वगैरह तो नहीं है। उससे सिरिंज और नीडल की मदद से इसकी पस वगैरह जो निकाली गई, लेकिन ज़्यादा पस नहीं थी, ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो इसके अलावा हमने इसको वोंड को अच्छी तरह साफ़ करके और इस पर जो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाई, और उसके बाद इसको जो है प्रॉपर इंजेक्शन दिए गए। इंजेक्शन में हमने एंटीबायोटिक दिया और स्टीरॉयड दिया, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन भी साथ साथ दिए। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक जो है वो अच्छी किस्म का दिया, ताकि जो है वो इसकी जो दोनों मसले थे, एक तो स्वेलिंग थी, दूसरा ये है कि इसको जो ज़ख़म था वो ठीक नहीं हो रहा था, उसकी भी प्रॉपर हमने मेडिकेशन की है। तो सारी मेडिकेशन करने के बाद आगे आप जाकर देखेंगे 5 दिन का ट्रीटमेंट किया है। 5 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये मैक्स बिल्कुल ओके हो गया, और उसके बाद मालकान ने इसकी वीडियो भेजी है जो जहाँ पे ये गेम कर रहा है और उछल कूद रहा है और बिल्कुल फिट है। ये बहुत अग्रेसिव है, बहुत ये बिल्कुल करीब नहीं आने दे रहा था। इसको दो जो अटेंडेंट्स है, 2 आदमियों ने काबू किया है और हमने इसकी प्रॉपर जाके ट्रीटमेंट की है। तो जो शौकीन हज़रात हैं, पेट ऑनर हैं या पेट लवर हैं, उनसे गुजारिश है कि एक तो ये है कि जब भी आपका कोई पेट बीमार हो तो फौरी तौर पर अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसकी प्रॉपर तशख़ीस के बाद ही उसका इलाज शुरू करवाएं। हमारे अक्सर जो पेट ऑनर हैं या पेट लवर हैं,
یا شکاری حضرات ہیں وہ ان کی تھوڑی سی ہیبٹ یہ بنی ہوئی ہے، چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اور اسی طرح آتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست سے کسی نے بتایا یہ اینٹی بائیوٹک لگاؤ، یہ دوائی پلاؤ اور یہ انجیکشن لگاؤ، یہ کیپسول کھلاؤ، اس کے بعد جب اس کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر یہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پریکٹس ہے ہمارے جو پیٹ آنر ہیں یا شکاری حضرات، شوقین حضرات ہیں، ان کی جو یہ عادت ہے یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، چونکہ انسان جب خود بیمار ہوتا ہے تو خود بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو پراپر چیک کرتا ہے، اس کی پراپر تشخیص کرتا ہے۔ انسانوں میں تشخیص کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اس کے علاوہ اس کے خون پیشاب کے ٹیسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر چیزیں ہیں، جبکہ جانوروں میں اتنی چیزیں میسر نہیں ہوتی، بعض اوقات فیلڈ میں جانا پڑتا ہے اور مالکان بھی اس کی کوئی ہسٹری صحیح سے بتا نہیں سکتے، چونکہ انہیں بھی دوستوں نے بتایا ہوتا ہے کہ فلاں چیز دے دیں، فلاں انجیکشن لگا دیں، تو اس طرح جو ہے وہ علاج میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور جانور بہت زیادہ سروائیو کے چانسز کم ہوتے ہیں، جانور کو بہت زیادہ سفر کرتا ہے، جانور تکلیف دہ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کا کوئی پیٹ بیمار ہو تو فوری طور پر اپنے قریبی ویٹرنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کی پراپر تشخیص کے بعد اس کا جو پراپر ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ اس کا 5 دن کا کورس کروانا ہے تو 5 دن پورا اس کا علاج جاری رکھیں، اگر 10 دن کا کہتا ہے، 15 دن کا کہتا ہے تو اس کا پراپر علاج کروائیں۔ اس طرح علاج کروانے سے آپ کا جو پیٹ ہے وہ جلد سے جلد صحت یاب ہوگا۔ تو دیکھیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں علاج کے بعد جو مالکان نے بھیجی ہے، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے میکس جو ہے وہ گیم کر رہا ہے اور دوڑ رہا ہے اور آگے پیچھے یہ بال کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بالکل الحمدللہ یہ فٹ ہے، جبکہ جب ہم آئے تھے تو بہت زیادہ ویک تھا اور اس کو وامٹنگ، بخار اور زخم اور جو اس کی تھائی وہ سویل تھی وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اس کا ہم نے 5 دن کورس کروایا ہے، تو 5 دن کی جو ٹریٹمنٹ کے بعد الحمدللہ یہ بالکل صحت یاب ہو گیا ہے۔ تو آپ دوستوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے تو ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر رابطہ کریں، کال یا واٹس ایپ کر لیں۔ تو نئے آنے والے دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔